हेलो फ्रेंड्स मोर एखाने आसली तुम पुणी एक नुआ वीडियो स्टार्ट करने आगु कही रखी चैनल को जो मैंने नुआ विजिट कर प्लीज सब्सक्राइब पाखर देवा ऑल बेल आइकन प्रेस ना कहीं जेकोसी वीडियो अपलोड करी ना प्रथम नोटिफिकेशन तुम मैंने पाक जीव जमीक तुम प्रथम से वीडियो देखी तुम कम लगे पार ओके। तो जाना आज वीडियो कौन रहा वीडियो रहा कि +3 4th सेमिस्टर सेकेंड ईयर पिला 4th सेमिस्टर आमर संस्कृत ऑनर्स पिला मु किछिटा क्वेश्चन आनी क्वेश्चन आंसर आनी ओके। आमर तो फर्स्ट 4th सेमिस्टर रे कोर्स अच्छी जे कोर 8 9 10 ओके बट कोर 8 रे अच्छी उपनिषद रामायण और भगवत गीता जोटा कि उपनिषद मु तुम पाक सबकि सेयार कर देछि जदि चेष्टा करिबो जाइंकी देखिबो मो चैनल रे सबकि अवेलेबल अछि। देन आउ केवल रहिला रामायण रो कौन रही कोर्स रे रामायण रो अरण्यकांडर नवम सर्ग ओके ये रही आमर कोर्स रे नवम सर्ग। तो मो आर लॉन्ग क्वेश्चन तुम पाखे पहुँची देछि ऑलरेडी जो चार्टा थिला इम्पोर्टेंट सब मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम पाखे से चार्टा अवेलेबल अच्छी ओके। चैनल चेकआउट कर नब जानी नब एंड आज मुझे स्टार्ट करवा किछिटा शॉर्ट क्वेश्चन ओके 2 मार्किया हो 4 मार्किया हो आम देखा चलो कौन अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वीडियो को जीवा आगु कही रखी प्लीज लाइक कर तुम सांग मान पाक शेयर कर कमेंट मध्यम जनाओ कौन आवश्यकता अच्छी कौट कौन भूल रहा चलते देखा कौन अच्छी। तो आम देखा तो किछिटा शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया यहाँ तो आ पूर्व 10टा मुझे तुम पाक सेंड कर देछि ऑलरेडी आप यहाँ आम 11 नंबर देखा कौन अच्छी ये 8टा अच्छी आम 8टा देखीदे कौन सब रहा। कह किमर्थम नरकम जगाम मुनि जनक निरंतर खड़गटी को निज पाखरे रखिले सत किंतु तांको स्वभाव रे दिन को दिन परिवर्तन देखागला से प्राणी हिंसादि क्रूर कर्म रे निजको नियोजित कले तपस्यार मार्ग हुड़ी अधर्म कर्म रे व्यापृत हेले तांकर ही व्यापृत तांको प्रमुक्त करिदेला अधर्मर आकर्षण तांको मुग्ध कला से धीरे धीरे अधर्म मार्ग रे टाणी होई चली गले फल रे एपरी शस्त्रर संयोग तांकर अधपतन घटाइला और से नरक गमन कले ओके। तो नेक्स्ट पेज को जीवा कौन देखिबा 12 नंबर कौन रहिला लोकः किम कर्तुम न मंस्यते जानकी स्वामी श्रीराम को संबोधन करी कहउचंदी हे वीर आपण प्रति मो मनरे अपार स्नेह और विशेष आदर सम्मान भरी रही आपणक कल्याण मोर एकांत काम हे प्राण प्रिय आपणकर जस गमन स्पर्शी हेउ बोली मोर एकांत इच्छा तेणु पूर्वकाल यही तपस्वींकर जीवन वृत्तांत आपण को शुणाइले शस्त्र संपर्क हेतु से किपरि नरकरे पड़िले आपण जानिले एपरि दुर्गति आपणकर न हो एहा छड़ा इत्यावसरे गोटे कथा शिक्षा देवा उद्देश्य कहूची जे आपण दंडकारण्य बसवास करथुवा राक्षस मानकु आखि बुझी हत्या करंतु नहीं जार अपराध अछि ताकु दंड देवार अधिकार कोदंडधारी आपणकर अछि किंतु बिना अपराध और शत्रुतार कौनसी असुर को हत्या कले आपणकर अपजस व्यापी जीव और संसार लोक मैंने आपण को भल भाविबे नहीं और आपण प्रशंसार पात्र होई परिबे नहीं एणु बेलहु सावधान हुअन्तु ओके। 13 नंबर कौन रहिला क्षत्रियाणाम धनुर्धारणस्य किम प्रयोजनम संसार रे क्षत्रिय मानकर शस्त्र संजोगरु चित्त विकार हेतु क्रूरता देखा जाए किंतु जो क्षत्रिय मानकर इंद्रिय सेमानक बसरे थाए सेमानकर चित्त विकार दृष्टिगोचर हुए नहीं आत्मसंयमी होइथिबारु सेही वीर क्षत्रिय माने वन को आसिले भी सेमानकर विकार कुचे संगठित हुए विपदग्रस्त प्राणी को रक्षा करिबा सेमानकर धर्म एपरि स्थल वन रे विपन्न प्राणी को रक्षा करिबा सेमानक धनुधारणर मुख्य प्रयोजन। 14 नंबर कौन रहा कथम कही च देश धर्म पालनीय केउंठी शस्त्र धारण करिबा और केउंठी वनरे बास करिबा केउंठी क्षेत्र रूपे क्रूर कर्म करिबा और केउंठी प्राणी मानक प्रति करुणा प्रदर्शन करिबा ए सब कर्म परस्पर विरुद्ध धर्मी आमे वर्तमान वनवासी तेणु वनरे बास करुछे एपरि स्थले देश और काल विचार करी वनरे भलरे बास करिबाकु हेले एठी आमे अहिंसामय धर्म को पालन करिबा उचित किंतु एहार विपरीत धर्मी हिंसा कर्म कले निश्चित आमे हिंसार शिकार हेबाकु हेबो एणु हे राघव आमे एठी अहिंसा नीति अवलंबन करिबा विधेय। 15 नंबर कौन रहिला शस्त्र सेवनात् किम जायते जनक नंदी सीता स्वामी को संबोधन करी कहउचंदी हे राघव निज
ନିଚ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ପରି ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି କଳୁଷିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯେ କଳୁଷିତ ନ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ। ଏଣୁ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଓ ହିତକର ନୁହେଁ। ବରଂ ପୁନର୍ବାର ବନବାସାନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଗଲେ ସେଠାରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ। ସେଥିରେ କାହାରି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ବିପନ୍ନର ରକ୍ଷା ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ। ଓକେ, ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା? ଧର୍ମାତ୍ କିମ୍ ପ୍ରଭବତି। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଧର୍ମାଚରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରଘୁପତି ଶ୍ରୀରାମ, କ'ଣ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା? ସଂସାରରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପଦ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାଛା ହିଁ ଏହି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଇହଲୋକରେ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହି ସଂସାର ଯଦି କିଛି ସାର ଅଛି ତାହା କେବଳ ଧର୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧର୍ମାଚରଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ତାପରେ ରହିଲା 17 ନମ୍ବର କ'ଣ? କଥମ ଧର୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। କେବଳ ଯେ ଧର୍ମରୁ ଅର୍ଥ ସୁଖ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମିଳେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଧର୍ମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଜଗତରେ ଚତୁର ମାନବ ଯିଏ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦେହକୁ କ୍ଷୀଣ କରାଇ ଧର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ପାରିଥାଏ। ଯଦି କେହି ସୁଖରେ ରହି ସୁଖସାଧନ ଭୋଗ ଜରିଆରେ ଧର୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହା ସେ ପାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଖ ଓ ଅର୍ଥର ମୂଳ ହେତୁ ଧର୍ମ ସୁଖପ୍ରଦ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। 18 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଲା କି? ସ୍ୱର୍ଗାନ୍ତେ ସୀତା ସ୍ୱବିନମ୍ରତାଂ ପ୍ରଦର୍ଶୟିତ୍ୱାଂ ଶ୍ରୀରାମଂ କିମାହ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବୈଦେହୀ ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଜନିତ ବଚନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିସାରିବା ପରେ ନିଜର ବିନମ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାଥ, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚପଳ ସ୍ୱଭାବର। ଅନେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସହଜ ଚପଳତା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ହୁଏତ ସେହି ଚପଳତାମତିତ୍ୱ ହେତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସେ ସବୁ ବିଚାର କରିବେ। ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଏ ରହିଲା। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଗରୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୁମର, କି ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି ମୋତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବି। ଓକେ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।